बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ुबैर ख़ान। खुशामदीद कहता हूं दोस्तों आपको छच के रंग चैनल में। सबसे पहले जिक्र करते हैं आज की तारीख 22 अक्टूबर 2025 बरोज़ बुध। तो दोस्तों आ गया वो शाहकार जिसका था इंतज़ार, शहजाद भाई गब्बन ब्रीडें दोस्तों आज फिर से अवेलेबल हैं। 8 माह की जेन्युइन मूनी ब्रीडों से लेकर दोस्तों गब्बन ब्रीडों तक आज फिर से माशाल्लाह मेला सजा दिया है जी शहजाद भाई ने। पहली ही दोस्तों बताते हैं फ्रीजियन आउट क्लास का जानवर बताते चले दोस्तों। 8 माह की कन्फर्म गब्बन, 9वां महीना स्टार्ट। और ये देखें दोस्तों नस्ल क्वालिटी कोई हल्ले वाली बात नहीं है। मुंह से 4 दांत और ये देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, बेहतरीन ब्रीड चला फिरा कर आपको दिखाई जाएंगी। गुच्छा हवाना यहाँ से चेक कर सकते हैं दोस्तों। जो भाई कहते हैं कि बिल्कुल तैयार ब्रीड चाहिए, क्वालिटी अच्छी हो, नस्ल बेहतरीन हो, गुले आपके सामने चला फिरा कर आपको दिखाएंगे। मुस्तकबिल की दोस्तों हाईएस्ट मिल्किंग काऊ इस वक्त आपके सामने मौजूद है। जंबो साइज़ की चला फिरा कर भी दोस्तों आपको दिखा रहे हैं। बेहतरीन आउट क्लास का जानवर दोस्तों। अगर दोस्तों इसकी डिमांड की तरफ आएँ, 4,60,000 रुपये दोस्तों इसकी डिमांड हो रही है। रेट्स में कमी बेशी हो जाएगी, लेकिन दोस्तों असल चीज़ नस्ल क्वालिटी आपके सामने है। जहां से आप खुद भी देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल आउट क्लास का जानवर। और क्वालिटी नस्ल दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ होती है। यहाँ से आप खुद भी चेक कर सकते हैं, हवाना देख सकते हैं, चला फिरा कर आपको दिखाई जा रही है। मुस्तकबिल की हाईएस्ट मिल्किंग काऊ आपके सामने दोस्तों इस वक्त अवेलेबल है। यहाँ से आप खुद भी देख सकते हैं दोस्तों, कद काठ, हाइट, लेंथ और कलर, प्रिंट, नस्ल पे कोई शक नहीं दोस्तों। असल चीज़ जानवर की नस्ल होती है, ब्रीड आपके सामने है। आपने बस अच्छी खुराक देनी है, बेहतरीन माहौल देना है, ये ब्रीड आपको रिजल्ट करके देगी। यहाँ से देख सकते हैं यानी कि बिल्कुल तैयार है दोस्तों। 9वां महीना स्टार्ट हो चुका है, आपको पता है। बाकी ब्रीड क्वालिटी आपके सामने, तमाम ब्रीडों के रेट्स में भी कमी बेशी हो जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों ज़बरदस्त आउट क्लास का जानवर दोस्तों, क्या ही बात, फेस क्वालिटी, गुलाबी नोज दोस्तों, पिंक आइस यहाँ से देख सकते हैं। और ये दोस्तों निशानी होती है इंग्लिश डच प्लस अमेरिकन क्रॉस में दोस्तों। बिल्कुल सेमिनेशन के लिए तैयार ब्रीड है। कद काठ, हाइट, लेंथ आपके सामने ओपन छोड़ी गई है। यहाँ से आप खुद देख सकते हैं। खूबसूरती चेक कीजिए जी दोस्तों, खूबसूरती, क्वालिटी पे नो कंप्रोमाइज़। टॉप ऑफ द पीक देखें, पुट्ठा देखें, ये चीज़ दोस्तों यहाँ से आपको मुकम्मल दिखाई जा रही है तसल्ली के साथ। बाकी दोस्तों लोकेशन की तरफ आएँ तो शहजाद भाई की लोकेशन दोस्तों गोंदल मंडी है, जहाँ पर मंडी लगती है। इसके बिल्कुल साथ इनका डेयरी फार्म है। आप आएँ, विजिट करें, देखभाल कर माल खरीदें दोस्तों, कोई हेर फेर वाली बात नहीं है। बाकी दोस्तों अगर इस ब्रीड की उम्र की तरफ आए, 16 माह की ब्रीड है, 2,60,000 रुपये दोस्तों इसकी डिमांड हो रही है। और जैसे ही सेमिनेट होती है दोस्तों 3.5 से पौने 4 लाख की कैपेसिटी इसमें मौजूद है। यहाँ से देख सकते हैं बिल्कुल तैयार है सेमिनेशन के लिए, बिल्कुल तैयार ब्रीड दोस्तों। बाकी बताते चलें, कॉल एंड व्हाट्सअप नंबर शहजाद भाई का ऊपर शो हो रहा है। इस नंबर के ऊपर आप ऑडियो कॉल कर सकते हैं, आप वीडियो कॉल कर सकते हैं मज़ीद तसल्ली के लिए दोस्तों। यहाँ से ओपन जानवर छोड़ा भी गया है कि आप तसल्ली करें, गुले चेक करवाए जाएंगे आपको। यहाँ से देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर गुले दोस्तों, कोई बच्ची बच्चा नहीं है, चारों थन बिल्कुल क्लियर। बढ़ते हैं अगली लाट की तरफ दोस्तों। ये भी ब्रीडें बिल्कुल तैयार हैं सेमिनेशन के लिए दोस्तों। यहाँ से देख सकते हैं, आपको चेक करवाई जाएगी जर्सी फ्रीजियन और ऑस्ट्रेलियन फ्रीजियन दोस्तों। तो 2 ब्रीडें इस लाट में आपको दिखाई जाएंगी दोस्तों। एक ब्रीड है 21 माह की, ठीक है, जबकि दूसरी ब्रीड 16 से लेकर 17 माह की आपके सामने मौजूद है, दोनों ब्रीडें, ठीक है। बाकी बताते चले दोस्तों, यहाँ से मुकम्मल आप तसल्ली कर सकते हैं, कोई हेर फेर वाली बात नहीं है। बल्कि शहजाद भाई का खुद भी कहना है कि अगर आप आएँ डेरे के ऊपर आके विज़िट करें, देखभाल कर माल खुद खरीदें। अव्वल तो दोस्तों ये सारी चीज़ें पास की जाती हैं। वीडियो का मकसद ये होता है कि आपको यहाँ से तसल्ली के लिए हर चीज़ दिखाई जाए, ताकि आप खुद भी देखें क्वालिटियों में कितना दम है, नस्लों में कितना दम है। यहाँ से ब्रीडें आप खुद देख सकते हैं। और जो भाई दोस्तों परख रखते हैं नस्ल की, क्वालिटी की, एक की नज़र में दोस्तों वो पहचान लेते हैं। तो पहली ब्रीड से दोस्तों शुरू करते हैं। बेहतरीन दोस्तों जर्सी फ्रीजियन ब्रीड है। यहाँ से आप खुद देख सकते हैं, गुले इसके चेक करवाए जाएंगे दोस्तों। यहाँ से आप देखिए बिल्कुल क्लियर गुच्छा देख सकते हैं, गुले देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर दोस्तों, कोई बच्ची बच्चा नहीं है। मुकम्मल तसल्ली के साथ यहाँ से आपको चीज़ें चेक करवाई जा रही हैं, ताकि आप खुद भी दोस्तों मुकम्मल तसल्ली कर सकें, ठीक है। बाकी आपको ब्रीड चला फिर
پھرا کر چیک کروائی جائے گی۔ یہاں سے اب آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عمر کی طرف آلریڈی بتایا بھی ہے، 21 ماہ کی یہ بریڈ ہے دوستو، 21 ماہ کی یہ بریڈ ہے، یعنی کہ ابھی کچی کھیری ہے، یعنی سیمینیشن کے لیے بالکل تیار ہے دوستو، بالکل سیمینیشن کے قابل بریڈ ہے۔ اور جیسے ہی دوستو سیمینیٹ ہوگی تو آپ کو خود پتہ ہے کہ یہ بریڈ 3.5 سے 3.25 لاکھ تک ایٹومیٹیکلی 3 سے 3.5 مہینے جب پریگننٹ ہوئی تو جائے گی، پھر جیسے جیسے بڑھے گی اس کے ساتھ ساتھ اس کا ریٹ بھی بڑھے گا۔ لیکن کوالٹی آپ کے سامنے ہے دوستو، ڈیری فارمنگ گھر پہ رکھنے کے لیے بہترین بریڈیں، ہائیسٹ ملکنگ کاؤز دوستو یہی بریڈیں ہوتی ہیں۔ اگر دوستو اس کی ڈیمانڈ کی طرف آؤں، 2,40,000 روپے دوستو اس بریڈ کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے، کمی بیشی اس میں کر دی جائے گی۔ نیکسٹ بریڈ دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہاں سے آسٹریلین فریزین دوستو، ٹھیک ہے۔ باقی اس کے پہلے سرے آپ کو گلے چیک کروائے جائیں گے تاکہ آپ مکمل تسلی کر سکیں۔ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں بالکل کلیئر گلے، کوئی بچہ نہیں ہے، گچھا آپ کے سامنے مکمل تسلی کے ساتھ۔ اس کے بعد چلا پھرا کر جانور آپ کو دکھائے جا رہے ہیں، بالکل دوستو ہیلتھی ایکٹیو چست بریڈیں ہیں، کلر پرنٹ آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، بالکل سٹریٹ پٹھے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جو ایک اعلیٰ نسل کی بریڈیں ہوتی ہیں دوستو، وہ تمام خوبیاں ان میں موجود ہیں دوستو۔ یہاں سے آپ کو چلا کر بھی دکھا دیتے ہیں، 16 سے لے کر 17 ماہ ڈیمانڈ ہے دوستو، 1,85,000 روپیہ، 1,85,000 روپیہ اس کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے۔ باقی دوستو بتاتے چلے تمام بریڈوں کے ریٹس میں کمی بیشی ہو جائے گی، ریٹس فائنل نہیں ہے، پیار محبت کر دی جائے گی۔ اصل چیز دوستو جانور کی نسل ہوتی ہے، جانور کی کوالٹی ہوتی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ بڑھتے ہیں دوستو نیکسٹ لاٹ کی بریڈوں کی طرف، تو اس میں بھی دوستو آپ کو چولستانی، ڈچ فریزین اور جرسی فریزین دوستو 2 بریڈیں دکھائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ باقی بتاتے چلے دوستو، ٹھیک ہے، جو بھائی کوئی سی بھی 3 لاٹیں اٹھائے گا، کوئی سی بھی 3 لاٹیں اٹھائے گا دوستو، 200 کلومیٹر KPK، 200 کلومیٹر پنجاب کارگو فری دی جائے گی۔ یعنی کہ جو بھائی کوئی سی بھی 3 لاٹیں اٹھائے گا 4 میں سے، ٹھیک ہے، تو 200 کلومیٹر KPK، 200 کلومیٹر پنجاب فری ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بھائی پسند کرے خریدے، کوئی ایشو نہیں، کارگو سہولت آپ کو آل پاکستان شہزاد بھائی پرووائڈ کروا دیں گے، کارگو سہولت کا کوئی ایشو بھی نہیں ہے۔ تو پہلی بریڈ سے چلا پھرا کر آپ کو شروع کرواتے ہیں جی۔ پہلے سرے اس کے گلے چیک کروائے جائیں گے، یہاں سے آپ خود دیکھ سکتے ہیں، چولستانی ڈچ فریزین دوستو گلے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی بتاتے چلے جیسے ہی دوستو چولستانی ڈچ فریزین یعنی چولستان کا ذکر آتا ہے تو گرمی سردی برداشت کرنے کی بہترین سکت ہوتی ہے اس بریڈ میں دوستو، باقی بریڈوں کی بنسبت تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں سے چلا پھرا کر بھی آپ کو چیک کروائی جا رہی ہے۔ اگر اس کی عمر کی طرف آئیں، 12 ماہ کی بریڈ ہے دوستو، 12 ماہ کی بریڈ، ڈیمانڈ ہے دوستو اس کی 1,40,000 روپے، 1,40,000 روپے دوستو اس کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے۔ اور بتاتے چلے تمام بریڈوں کے اس میں بھی دوستو اس کے ریٹس میں بھی کمی بیشی ہو جائے گی، تمام بریڈوں کے ریٹس میں پیار محبت کر دی جائے گی۔ بریڈ چلا پھرا کر اس لیے دکھائی جاتی ہے کہ آپ خود بھی تسلی کریں، چلنا پھرنا بالکل درست ہے، ٹاپ آف دا پیک پٹھا دیکھ سکتے ہیں، یعنی کہ بالکل یہاں سے سٹریٹ پٹھا ہے، کمی کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ بریڈ کی طرف بڑھتے ہیں دوستو، جرسی فریزین، ٹھیک ہے۔ یہاں سے دوستو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کلر پرنٹ آؤٹ کلاس کا دوستو، یہاں سے باقی گلے آپ کو چیک کروائے جائیں گے، بالکل کلیئر گلے دوستو، کوئی بچہ نہیں ہے۔ چلا پھرا کر بھی آپ کو مکمل تسلی کے ساتھ بریڈیں چیک کروائی جا رہی ہیں، یہاں سے آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر دوستو اس بریڈ کی عمر کی طرف میں آؤں تو اس بریڈ کی جو عمر ہے وہ ہے 10 ماہ، یعنی 10 ماہ کی بریڈ ہے۔ کلر کوالٹی آپ کے سامنے، فیس کوالٹی آپ خود چیک کیجئے دوستو، نسل پہ نو کمپرومائز، اصل چیز ہوتی ہے جانور کی نسل کوالٹی۔ تو دوستو باقی رہ گئی اس کی ڈیمانڈ، تو اگر ڈیمانڈ کی طرف آئیں دوستو، اس بریڈ کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے 1,10,000 روپے دوستو، 1,10,000 روپے اس کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے۔ ریٹس میں کمی بیشی ہو جائے گی، بریڈ چیک کیجئے، کوالٹی چیک کیجئے، آپ کے سامنے دوستو مکمل تسلی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، پٹھے دیکھ سکتے ہیں بیک سائڈ سے، ٹاپ آف دا پیک، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دوستو آپ کو جینین مونی 2 بریڈیں دکھائی جائیں گی،
दोस्तों यहाँ से फ्रीजियन और डच फ्रीजियन की दोनों ब्रीडें हैं, दोनों जेन्यन मोनी हैं दोस्तों। ओपन छोड़ी गई हैं, मुकम्मल तसल्ली के साथ आपको चेक भी करवाई जाएंगी। अगर इनकी उम्र की तरफ आऊँ दोस्तों, एक ब्रीड 6 माह की है, जबकि एक ब्रीड दोस्तों इनमें 8 माह की है। जोड़े की इकट्ठी डिमांड होगी, ठीक है। यहाँ से खुरली के ऊपर छोड़ी गई हैं, मुकम्मल तसल्ली के साथ आप खुद भी चेक कर सकते हैं। दोनों जेन्युइन मोनी ब्रीड है, ठीक है। यहाँ से ओपन अभी छोड़ी गई है ताकि आप खुद देख लें, तसल्ली कर लें, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर इनकी डिमांड की तरफ आएँ तो दोस्तों इनकी जो डिमांड हो रही है 1,95,000 रुपये में दोस्तों ये जोड़ा हो जाएगा। जेन्युइन मोनी ब्रीडें हैं, जोड़ा 1,95,000 में हो जाएगा। बाकी दोस्तों बताते चले तमाम ब्रीडों के रेट्स में प्यार मोहब्बत कर दी जाएगी। 4 लाटों में से कोई सी भी भाई 3 लाटें उठाएगा। 200 किलोमीटर ऑलरेडी बता चुके हैं पंजाब, 200 किलोमीटर केपी के फ्री। इसके अलावा कार्गो सहूलत आपको ऑल पाकिस्तान प्रोवाइड करवा दी जाएगी। बाकी दोस्तों बताते चलें, यही नस्ल वाली ब्रीडें होती हैं, अच्छी खुराक दें, अच्छा माहौल दें, आगे जाकर हाईएस्ट मिल्किंग काउज यही बनती हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये एक बेस्ट टाइम होता है इन्हीं ब्रीडों का रखने का। इनको अगर बनिस्बत चोलिस्तानी या देसी गाय आप रखते हैं या बछड़ियाँ रखते हैं, उनकी निस्बत आप ये बछड़ियाँ रखें। इसका ये फ़ायदा होगा कि अगर आगे जाके किसी मजबूरी की वजह से आपको सेल भी करनी पड़ती हैं दोस्तों, तो ये अभी 6 या 8 महीने की है, आगे जाकर 14 या 15 महीने की हुई तो दोस्तों अपनी कीमत से डबल पैसे कर जाती हैं। तो ये इनका फ़ायदा है। अगर सेमिनेट हो जाती हैं तो फिर तो आपको पता ही है दोस्तों, फिर तो बात ही कुछ और होती है। तो ये ब्रीडें और क्वालिटियाँ होती हैं दोस्तों। असल बुनियादी वजह क्या होती है? नस्ल होती है दोस्तों। तो नस्ल के आपको पता है पैसे होते हैं। बाकी बताते चले, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करें। अल्लाह हामी नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।